288 ಜನರ ಬಲಿ ಪಡೆದ ಬಾಲಾಸೋರ್ ರೈಲು ಅಪಘಾತ. ಬಾಲಾಸೋರ್ ರೈಲು ಅಪಘಾತದ ಕಾರಣ ಪತ್ತೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ವರದಿ. ಜನರನ್ನ ಬಲಿ ಪಡೆದ ತ್ರಿವಳಿ ರೈಲು ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಡಿಶಾದ ಬಾಲಾಸೂರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಈ ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ವರದಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗುವುದು ಅಂತ ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 288 ಜನರನ್ನ ಬಲಿ ಪಡೆದ ಈ ದುರಂತದಲ್ಲಿ 1,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. कल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आके साइट का इंस्पेक्शन किया था और उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए. उस इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से कंप्लीट तेजी से काम चल रहा है. आप देख रहे हो कल रात में ये वाला जो ट्रैक है, जो इस पूरे के पूरे करीब ट्रैक का काम कंप्लीट हुआ. वेडनेसडे मॉर्निंग तक कंप्लीट रेस्टोरेशन होके गाड़ियां नॉर्मल तरीके से चलने लगे. वो हो इंक्वायरी भी कंप्लीट कर ली गई है. तो जो कमिश्नर रेल सेफ्टी है वो अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी देंगे. जैसे इंक्वायरी रिपोर्ट होगी सारे तथ्य पता चलेंगे, लेकिन एकदम क्लियर इसका रूट कॉज, इस इतने दर्दनाक इतने भयानक एक्सीडेंट का रूट कॉज ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो गया है. जो इंडिपेंडेंट बॉडी है कमिश्नर रेल सेफ्टी, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है. 2 ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ರೈಲುಗಳು ಹಾಗೂ 1 ಗೂಡ್ಸ್ ರೈಲಿನ ನಡುವೆ ಈ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಈ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮಹಾನಗರ ಬಜಾರ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ 3 ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರೈಲು ಹಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ರೈಲುಗಳು ಹಳಿ ತಪ್ಪಿದ ಪರಿಣಾಮ 17 ಕೋಚ್ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾನಿಗೀಡಾಗಿವೆ. ನಾಳೆಯೊಳಗೆ ಹಾನಿಗೀಡಾದ ರೈಲುಗಳ ಹಳಿಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಲಿದೆ ಅಂತ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ರೈಲು ಹಳಿಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಬರದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. हमारा सारा का सारा फोकस रेस्टोरेशन पे. आपने देखा ये रेलवे ट्रैक अभी जो एक यहाँ पे 4 ट्रैक्स हैं टोटल. 2 मेन लाइन है, 2 लूप लाइन है. तो ये मेन लाइन का काम कंप्लीट हुआ है. अभी उसका OHE का काम चल रहा है. अभी ट्रैक की टेस्टिंग चल रही है. वो जो गाड़ी है ट्रैक की टेस्टिंग करके आ रही है. दोपहर शाम तक एक ट्रैक कंप्लीट हो जाएगा. दूसरा ट्रैक लगना चालू हो गया. देख रहे हैं आप यहाँ पे पटरियां बिछ रही है उनकी, और ये सारे के सारे स्लीपर्स बिछे जा चुके हैं. इसका भी आज काम कंप्लीट होगा. कोशिश जो टारगेट लिया हुआ है बुधवार की सुबह तक कंप्लीट नॉर्मल सिचुएशन लाने का, उससे सफिशिएंटली पहले कंप्लीट. इसके ऊपर इतनी तेजी से काम करेंगे. सारे के सारे रिसोर्सेज मोबिलाइज किए गए और आप देख ही रहे हो काम की गति. इस मेन रूट को जल्दी से जल्दी रिस्टोर किया जाएगा. कवच का इससे कोई संबंध नहीं. कल ममता जी आके बोल के गई थी. उनको जितना इस विषय के बारे में जानकारी होगी उसके हिसाब से उन्होंने कहा. ये विषय अलग है. इस विषय में पॉइंट मशीन की बात है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की बात है. इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में जो चेंज किया जिसके कारण ये दुर्घटना हुई, जिसने भी किया, जिसने भी जो भी इसके कारण है वो इन्वेस्टिगेशन से निकलेगा. ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಭಾನುವಾರದ ಒಳಗೆ ರೈಲು ಹಳಿಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳ ಬಳಿ ಹಾಗೂ ಹಾನಿಗೀಡಾದ ಕೋಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಬುಧವಾರದ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆಯೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ರೈಲುಗಳು ಈ ಹಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಸಂಚರಿಸಲಿವೆ ಅಂತ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ Mi-17 ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೃತರು ಹಾಗೂ ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನ ರವಾನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತದೊಂದಿಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಸಮನ್ವಯತೆ ಸಾಧಿಸಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಬಾಲಾಸೋರ್ನಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಯುದ್ಧೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ 1,000 ಜನರನ್ನ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದೆ. 7 JCB ಮಾದರಿಯ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಪಘಾತ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿಯೇ 2 ರೈಲುಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇನ್ನು 3 ರಿಂದ 4 ಕ್ರೇನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಲೇ ರೈಲು ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿತ. ಅದೊಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು 288 ಜನರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತ. ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಎಡವಟ್ಟು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾರಣ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು ಕೋರಮಂಡಲ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮೇನ್ ಲೇನ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡಿ ತಕ್ಷಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸಿಗ್ನಲ್ ಹಿಂಪಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಲೂಪ್ ಲೈನ್ಗೆ ರೈಲು ಪ್ರವೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಲೂಪ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಗೂಡ್ಸ್ ರೈಲಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಬೋರ್ಡ್ ಸದಸ್ಯೆ ಜಯವರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. यशवंतपुर एक्सप्रेस उसका जो टीटी था उसमें A1 में उसमें जो टीटी था उससे भी मेरी पर्सनली बात हुई. उसने मुझे बताया कि उसको पीछे से कुछ आवाज सुनाई दी, बहुत जोर की आवाज और बहुत एबनॉर्मल आवाज. जब उसने वो पीछे की तरफ देखा तो उसे लगा कि कोई कुछ आ रहा है, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है. उसको समझ में नहीं आया कि क्या है. और उसके बाद उसके A1 कोच के पीछे एक और जनरल बोगी थी, उसके बाद एक और जनरल बोगी थी और लास्ट वो गार्ड का डिब्बा था. वो दोनों डिब्बे ट्रेन से डिटैच हो गए. इसका वाला पोर्शन ये A1 में आगे था, एक डिब्बा आगे था, और इसका वाला पोर्शन जो यशवंतपुर एक्सप्रेस का था वो आगे चला गया और सेक्शन में वो सेफली चला गया. लेकिन इसके पीछे ये जो 2 डिब्बे हिट हुए, जिसकी उसको आवाज सुनाई दी और उसको समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, वो डिब्बे पटरी से फिक गए. सो ये है एक टीटी से जानकारी, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दैट आई हैव. सो दैट इज व्हाट हैपेंड टू द यशवंतपुर. ಒಟ್ಟಾರೆ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡಿದ ಆ ಒಂದೇ ಒಂದು ತಪ್ಪಿಗೆ ನೂರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಕೈ ತೊಳೆಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ರಾಜ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ.